Bali, ginuhulat lang namon nga medyo nataob na no kay ayan oh, medyo nataob na dagat oh. Kita, wala masag. Oh. Naman masag. Masag oh. Oh. Yan oh. Oh, grabe taob na oh. Medyo nataob na po yan na. Asya nga medyo kuha na kanina kasi pwede din hit dagat. Yan na, may na po. So makikita ninyo oh, makaradlok. So yan guys, medyo nahadlok na ako pag bagharani na kita hit balod oh. Grabe oh. Karadlok na oh. Oh grabe oh. Grabe oh. At bali ato kami dito na pisto. Ato kami dito na pisto ha. Ano? Ha? Tapos guys, ari na po pakaradlok ka balod ali madit guys. Ari naman. Gindadara na oh. Katugad. Hoy! Gindadara na yung ato. Katugad. Nakaputos na ito? Yan rin. Uy, sige ka po. Ano sinemento? Grabe, ay ba naman? O sige, bakit? Ayan! Ah, di na makaradlok ka balad! Sige, kita ninyo? Yan na, makaradlok ka balad. Yan na yung alam. Taob lang nga din. Kita mo gin po pisto ano? Baka dinit ano?